Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para pelajar, Alhamdulillah pada hari ini kita jumpa lagi untuk kelas Jom Score A Fizik SPM kita. Dan pada kali ini 6 Disember kita fokus kepada chapter 3 Forces and Pressure. Alright, so pada malam ini cikgu yang akan bersama kita adalah Cikgu Muhammad Hafiz bin Abdul Hamid, Guru Cemerlang Fizik daripada MRSM Tumpat. Dan bersama-sama kita juga ada Cikgu Wan Rohani binti Harun, Guru Cemerlang dari MRSM Taiping. Cikgu Kamal Harmoza bin Kamal Arif daripada MRSM Kubang Pasu. Dan juga Cikgu Jasli Ayu Humaira binti Salim daripada bahagian pendidikan menengah KL, juga bersama Cikgu Naini Muhammad Kamil juga daripada KL BPM. Okey, so tanpa melengahkan masa, kita jemput Cikgu Hafiz untuk mulakan sesi kelas hari ini. Sekejap ya. Okey Hafiz, boleh share Hafiz punya? Okay. Nampak? Alright. Okay. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semua. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bahagian pendidikan menengah MARA kerana menganjurkan program ini dan juga para pelajar yang sudi menghadiri kelas pada malam ini lah. Jadi pada malam ni kita akan cover chapter 3 SPM Form 4 iaitu chapter Force and Pressure. Force and Pressure, so harapnya semua orang dah dapat handout yang diberikan di dalam grup Fizik A itulah. Okey. Jadi sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini ataupun sebelum kita bincang soalan yang ada pada handout pada hari ini, apa yang saya akan buat adalah saya akan recap sikit berkaitan dengan Force and Pressure ni. Ya. Force and Pressure. Okay, Force and Pressure. Okay, Force and Pressure ni adalah chapter 3 waktu Form 4 tu. Okay. So yang pertama bila kita belajar Force and Pressure, when we learn about Force and Pressure, the first thing that we learn is understanding pressure. Understanding pressure. So what is understanding pressure? Dalam subtopik ni, awak belajar tentang what is pressure. So pressure is equal to force over area. Okay. So nampak ke tu? Jelas ya? Okay. So pressure is force over area where F is the force and A is the area of contact. Okay. Dan SI unit dia adalah SI unit for force. SI unit for force is Newton and SI unit for area is meter squared. So the SI unit for pressure is Newton per meter squared ataupun nama specialnya adalah Pascal. Simbol is PA. Okay. Kalau saya cakap laju sangat tolong bagi tahu . Okay, number 2. Kita dah belajar understanding pressure. Number 2 we learned about pressure in liquid. Pressure in liquid. Okay. So cerita pendeknya, for pressure in liquid, you learned about P is equal to rho Hg. P is equal to rho Hg, where rho is the density of the fluid ataupun of the liquid, density. H dia adalah depth. Dan kadang-kadang kita akan guna height. Kita akan tengok nanti kat mana nak pakai depth, dekat mana nak pakai height. So kita kena pastikan kita fahamlah depth tu apa, height tu apa. And G is gravitational acceleration. Gravitational acceleration. Okay, now. So what is the SI unit for pressure in liquid? Kita nak cari SI unit ni senang je. Kalau kita nak cari SI unit dekat bahagian belah kiri, syarat dia bahagian belah kanan tu, bahagian belah kanan ni semua kena SI unit juga.
So meaning density must be in SI unit, H must be in SI unit, and G must be in SI unit as well. Semua belah kanan tu SI unit, okey, belah kiri akan dapat SI unit juga, iaitu Pascal. Okay. Now, kita tengok sikit the SI unit for density. So density is mass over volume. So then dia punya SI unit dia adalah kilogram per meter cube. For depth or height, sebab the length, SI unit dia adalah meter. For gravitational acceleration, sebab namanya acceleration, SI unitnya adalah ms-2. Okay. So apa faedah kita belajar benda ni? So kita tahu pressure in liquid is affected by only 3 factors. Density, depth dengan kita punya gravitational acceleration. Okay, number 3. Number 3, kita belajar tentang gas and atmospheric pressure. Okay, gas and atmospheric pressure. So saya tak tengok secara detail, saya tengok secara sekali imbas dia. What is gas pressure? Gas pressure, alat yang kita pakai, kita panggil dia sebagai manometer. Manometer. And atmospheric pressure, kita pakai alat kita panggil sebagai barometer. Yeah. Barometer. Okay. Now, so yang seterusnya, kita belajar tentang principles in pressure. Okay, kita belajar tentang principles in pressure. Okay, principles in pressure. So principles in pressure, basically kita ada prinsip. Kita ada 3 prinsip. Yang pertama, kita main dengan Bernoulli's principle. Ejaan kena pastikan betul. Bernoulli's principle. Okay, Bernoulli's principle. So what is Bernoulli's principle? Bernoulli's principle ni cerita tentang moving fluid. Fluid yang bergerak. So kita ada fluid yang bergerak, kita ada bahagian atas dan juga kita ada bahagian bawah. Okay, so kita ada bahagian A, we have section B. So Bernoulli's principle states that the speed of A is higher than speed of B. Ini secara ringkas ini. Hence, pressure of A is lower than pressure of B. Apa kesannya? Kesannya, force of A itu force yang tolak ke bawah, is lower than force of B. Dia akan menghasilkan daya angkat. Next, second, you learnt about the second pressure. The second principle is kita belajar tentang Pascal's principle. Kita belajar tentang Pascal's principle. Pascal's principle ni kita nak main dengan liquid. So liquid tu macam mana? Liquid in an enclosed container. Kita ada liquid in an enclosed container. So biasa kita akan ambil contoh piston lah. Okay. Okay, kita ambil piston. Anggaplah ada straight line. And then kita ada macam ni. And that's this one. Okay, lepas tu kita ada liquid. Dia cerita pasal liquid. Okay. Apa benda kita belajar tentang Pascal's principle ni? Kita ada A and B. Ceritanya, pressure of A is equal to pressure of B. Itu yang pertama. Yang kedua, benda kedua yang kita belajar dalam Pascal's principle ni, disebabkan A tu kita nak tolak ke bawah, so kita akan dapat volume of loss dekat A, negatif tu maksudnya volume of loss dekat A, is equal to volume gain at B. Maknanya dalam kes ni kita boleh cari apa? Kita boleh cari berapa tinggi kenaikan pada B tu. Setelah A tu kita tolak berapa dalam. Itu cerita pasal Pascal's principle. And lastly, kita belajar tentang Archimedes principle. Archimedes principle. Eja dia kena betul lah. Ejaan kena betul. Pascal, Bernoulli, Archimedes. Okay, Archimedes principles ni cerita tentang benda-benda yang terapung. Ni. Contoh, kita ada kapal. Kita ada kapal. Dan kita ada air. Anggap cantik lah. So, kita ada satu daya ke bawah.
Daya ke bawah tu namanya adalah weight of the kapal ataupun berat kapal tu. Dan untuk pastikan dia terapung, kena ada satu lagi daya yang tolak ke atas. Ada satu daya tolak ke atas. Daya tu kita panggil sebagai buoyant force. Buoyant force, FB. And when we talk about Archimedes principle, it doesn't have to be cerita pasal kapal sahaja. Boleh juga kita cerita pasal hot air balloon. Hot air balloon. Hot air balloon. Okay, hot air balloon. Anggap dia cantik. Hot air balloon. Anggap je lah cantik. Okay, hot air balloon. So ceritanya sekarang ni, hot air balloon tu ada satu daya ke bawah. Daya ke bawah namanya adalah weight. Macam mana boleh terapung? Bila terapung, kita ada satu daya ke atas. Daya ke atas nama dia sama juga adalah buoyant force. Kadang-kadang kita panggil dia sebagai upthrust. Benda yang sama je. Okay. So basically ini adalah cerita tentang force and pressure for chapter 3. For chapter 3 ini cerita dia. Yang pertama you learn about understanding pressure. P is equal to F over A. Secondly you learn about pressure in liquid. Cerita pendek dia. P is equal to rho Hg. Thirdly, you learn about manometer and barometer used to measure gas and atmospheric pressure. And number 4, you learn about principles in pressure. And we have only 3 principles. Bernoulli's principles, cerita pasal moving fluid. Pascal's principle, cerita pasal liquid in an enclosed container. And lastly, cerita pasal Archimedes principle. Cerita pasal benda-benda yang terapung tu. Okay, itu cerita pendek berkaitan dengan force and pressure. Okay. So kita akan masuk kepada kita punya latihan yang kita hendak yang awak dapat. Kita akan buat satu-satu. Okay. So look at the question. So number 1, diagram 1.1 shows a container with holes at X and Y at different height. Water will spurt out due to pressure. What is meant by pressure? What is meant by pressure? So kita dah belajar tadi. Pressure is equal to F over A. So what is meant by pressure? So pressure is force over area. Pressure is force over area. Okay. Next, predict the length of the water spurt at X and Y. Okay, length of water spurt. So kita tahu lagi tinggi pressure, lagi jauh dia akan pergi. So bila kita kata lagi tinggi pressure, lagi jauh dia akan pergi. So kita nak cari dekat X dengan Y tu, bahagian mana yang lebih tinggi pressure dia. So yang pertama kita tengok, dalam ni ada liquid. So bila ada liquid, automatik kita akan main dengan pressure in liquid. Pressure in liquid is equal to rho Hg. What is rho? Rho is the density of the liquid. H is the depth of the liquid. And G is the gravitational acceleration acting on the liquid. Okay, now. So, apa beza antara depth dengan height? Ni bendanya macam sama tapi lain. Apa beza antara depth dengan height? Okay. So, kalau kita ada satu diagram, if we have a diagram, katakanlah dalam ni ada fluid. Lepas tu katakanlah dalam ni kita ada seekor binatang, contohnya. Okay, now, height adalah daripada bawah ke atas. Itu kita panggil sebagai height. Daripada surface sampai kepada objek ni, ini kita panggil sebagai depth. Okay. So, from this equation, we know that yang pertama, density tak berubah. Yang kedua, G pun tak berubah sebab dia dulu tu masih dibuat di bumi. So, G pun tak berubah. So, apa perbezaan dia? Perbezaan dia adalah H. H dalam kes ni adalah depth. So, ceritanya, the deeper the object, the higher the pressure. So, antara X dengan Y, kita akan cakap HX is less deep compared to HY. So, maksudnya, P yang ada pada X adalah lebih rendah daripada P pada Y. So, predict the length of the water spurt at X and Y. So, kita akan cakap Y tu lagi tinggi pressure dia, so dia akan spurt lagi jauh. So, kita akan cakap water spurt at Y
is longer than X. Okay. C. Based on your answer in B, draw the water spurt at X and Y in diagram 1.1. So kita tahu Y tadi is longer. So bila Y is longer, dia akan pergi jauh Y, dan X pastikan dia tak pergi sejauh Y. Okay. Okay, next. D. Diagram 1.2 shows another container with holes P and Z at different height. P and Z. Mana P? P atas ni. The density of the water is 1000 kg per meter cube. Calculate the pressure at Z. Ni cerita kita kena tahu cerita pasal height dengan depth tadi ni. So kita tahu dalam ni ada container dan juga dalam ni ada water. Water is liquid. So bila kata water is liquid, pressure of liquid is equal to rho Hg. Rho tu apa? Density. Density of the fluid. H tu depth of the fluid dan G adalah gravitational acceleration exerted on the fluid. Okay, now. So dia suruh cari apa? Dia suruh cari calculate the pressure at Z. So bila dekat Z, dekat mana dia punya depth kita? So this is our depth. Yang 2.0 cm tu adalah depth. Maknanya from surface sampailah kepada tempat kita nak cari tadi. So apa kita buat? Kita akan dapat rho. Rho is equal to, ni rho dia bagi ni, density. 1000 kg per meter cube. 1000 kg per meter cube. Depth. Okay. Now, depth is 2.0 cm. So bila kata 2.0 cm, 2.0 tu cm tu bukannya SI unit. Tapi kita punya density ni dia bagi dalam SI unit. So untuk memudahkan pengiraan, dalam kes ni kita tukar kepada SI unit. So tak pening kepala. So 2.0 cm is equal to 0.02 meters. Itu H. And G. G tu ada pada muka surat 2 pada kertas exam awak. Muka surat 2 tu ada equation apa semua tu. Biasanya kalau dia tak bagi dalam soalan macam ni, biasa kita akan pakai G is equal to 10. 10 apa? 10 anak ayam. Dia ada unit 10 ms minus 2. Apa faedah ni kita buat unit ni? Macam saya cakap tadi. So kalau kita tahu density itu dalam SI unit, depth in SI unit, G in SI unit, so our pressure will be in SI unit as well. So density, kilogram, SI unit, meter cube, SI unit, meter, SI unit, meter, SI unit, second SI unit for time. So jawapan akhir kita akan dapat SI unit untuk pressure. So kalau kita pakai kalkulator kita, kalau kita buat pengiraan, kita akan dapat okay, so kita akan dapat 1000 times 0.02 times 10. So kita akan dapat 200. 200 apa? Kena ada unit physics. So pressure tadi SI unit dia adalah Pascal. 200 Pascal. Okay. Next. Kalau laju sangat tolong bagi tahu. Next. The water is replaced with seawater. What happened to its pressure? Water replaced dengan seawater. Tapi kita tahu water is liquid. Seawater pun liquid juga. So when we talk about liquid, pressure in liquid, macam kita kata tadi, is equal to rho Hg. Bila tukar dengan seawater, apa jadi dengan pressure dia? So kita check. Bila kita tukar dengan seawater, berubah tak nilai G? Nilai G tak berubah kalau ketinggian tempat kita buat eksperimen tu tak berubah. So G tak berubah. Bila kita tukar dengan seawater, depth dia berubah tak? Dia tak ada cakap apa-apa. So kita assume depth tak berubah. So candidate yang paling dekat dengan seawater, antara beza antara seawater dengan water ni adalah density. So when we talk about density, okay, density is equal to mass over volume. So katakanlah kalau kita ambil volume yang sama. Let's say lah kita ambil volume yang sama. Let's say kita ambil volume yang sama. Volume of water, volume of seawater. This is water. This is seawater. Okay. Dalam water, kalau kita buat satu volume, satu bekas yang sama,
dalam water tu kita akan isi penuh dengan air lah. Water semata-mata. Tapi untuk sea water, it will be filled with water and salt. Dengan garam sekali. Ada garam. So, ceritanya sekarang ni, antara water dengan sea water tadi tu, volume mana lagi banyak? So, volume dia adalah sama, sebab saya kata tadi volume yang sama, so volume tak berubah. So, kita tengok mass. Untuk bekas water tadi, dalam tu diisi dengan air saja. Tapi untuk sea water, diisi dengan air dan garam sebab sea water. So, untuk sea water, mass dia lagi besar berbanding dengan mass of water. Hence, the density is higher. So, kita patah balik equation pressure in liquid tadi tu. When the density is higher, pressure is higher as well. So, what happens to its pressure? Increases. Okay. Next. Give your reason for your answer in D3. Kenapa dia increases? Macam kita dah cakap tadi tu. Sebab density of seawater is higher than water. Okay, density of seawater is higher than water. Dan saya dah proofkan kat atas tadi macam mana nak keluarkan. Density of seawater is higher than water. Okay, next. Ni. Yang ni cerita pasal gas pressure. Okay. Diagram 2.1 shows an instrument which is used to measure the pressure of trapped gas in a container. The atmospheric pressure is 75 cm mercury. Okay, dia bagi satu maklumat, atmospheric pressure is 75 cm of mercury. So, name the instrument. Okay, macam saya kata tadi, kalau main dengan gas pressure, nama alat ni adalah manometer. Nama alat ni adalah manometer. The name of the instrument is manometer. If you want to measure the atmospheric pressure, the name of the instrument is barometer. Yang kedua, state one reason why mercury is used in the instrument. Kenapa kita pakai mercury? Kenapa tak pakai air je? Mercury ni adalah heavy metal. Lepas tu susah nak cari. Lepas tu mahal pula tu. Kenapa tak pakai water je? Water buka pipe keluar air, dapat water je. Okay. So cerita pendek dia, kalau kita tengok contoh barometer, mercury barometer. Kenapa kita pakai mercury? Okay, contoh cerita pendek dia. Okay, ceritanya kita nak atmospheric pressure tolak dia ke bawah. Tolak mercury tu ke bawah. Dan mercury tu akan naik ke atas ni. Okay, so this is our H. Okay, now to get atmospheric pressure is equal to pressure exerted on the mercury. Dalamnya ada mercury ni. Tekanan atmosfera bersamaan dengan tekanan yang mercury itu rasa. So what is mercury? Mercury is a liquid. So pressure of mercury is rho Hg. Rho siapa? Rho of mercury, density of mercury. Yang dalam kes ni kita akan pakai height. Height of mercury dengan G. Kenapa height? Sebab kita nak tengok kat ni, peningkatan ni. So cerita pendek dia, kalau kita nak dapatkan height of mercury, berapa banyak dia naik is equal to rho of pressure of mercury divided by rho of mercury dengan G. So pressure of mercury tu apa dia tadi? Pressure of mercury tu bersamaan dengan atmospheric pressure. So atmospheric pressure divided by rho of mercury times dengan G. Ni dapat peningkatan dia. So ceritanya sekarang ni, kalau kita tengok katakanlah kita buat dekat makmal yang sama. Kalau makmal yang sama maknanya ketinggian yang sama, altitude yang sama. So G tak berubah. Hence atmospheric pressure tak berubah. Jadinya ketinggian yang akan ketinggian tu dipengaruhi oleh density of the liquid. Ceritanya, the lower the density of the liquid, the higher the height of increment tadi tu. So saya ada bagi nota dekat bawah ni, nanti boleh tengok nota ni. What happens if mercury is replaced with water? Dalam ni saya ada bagi nota agak detail sikit. Cerita pendeknya, kalau kita pakai mercury, if we use mercury, untuk measure atmospheric pressure, kita hanya perlukan 76 cm.
Tapi untuk measure atmospheric pressure, kalau kita tukarkan mercury kepada air disebabkan dia punya density dia rendah, kita perlukan 10.336 meter. Kan? Tanpa rasa berdosa sebut 10.336 meter tu. 10.336 meter tu tinggi mana? 10.336 meter tu bersamaan dengan berkurang 3 tingkat bangunan. Maknanya it is not very convenient to use water, katakan. Maknanya untuk measure pressure, kalau berkaitan dengan liquid ni, kalau boleh kita nak cari liquid yang paling tumpat. The denser the mercury, the denser the liquid, the better. Kenapa? Kita punya kenaikan tu tak banyak. So, ceritanya sekarang ni bila kata kenaikan tu tak banyak, okay, sorry. So, ceritanya sekarang ni, state one reason why mercury is used in the instrument. Kenapa kita tak pakai air? Kenapa kita pakai mercury? Sebab, cerita pertama dia sebab, macam kita cakap tadi, because mercury is denser. Sebab mercury denser. Kenapa mercury denser? Apa faedah dia? Ataupun boleh tulis juga, kita cakap, we only require a shorter column of liquid. Maknanya kita perlukan column of liquid yang pendek. Maknanya tak perlulah panjang sangat kita punya alat ni. Itu cerita dia. Kenapa kalau benda tu denser, it is better. Sebab kita punya kenaikan tu adalah tak setinggi kalau kita gunakan air, katakan. Okay, next. Ada student yang cakap lagi sangat, boleh slow sikit? Oh, boleh. Okay, thank you. Okay, tu dia cakap seorang memang tak perasan. Thank you. Okay, next. B. Okay, B ya. Kita tengok B. Based on diagram 2.1, calculate the pressure of trapped gas. Based on diagram 2.1, calculate the pressure of trapped gas. Ni. Biasanya kalau dapat soalan ni memang biasa kadang-kadang tinggal je ni. So, cara dia mudah je. Saya buat cara jalan panjang sikit. Kalau dah faham, kita boleh pendekkan jalan ni. So, yang pertama, the first thing that we need to do is kita kena cari dia punya equilibrium point. Ni, sini equilibrium point kita. Okay. Yang kedua, kita kena acknowledge ada berapa pressure yang dikenakan kepada mercury tu. Ni, kita nak berminat nak tahu pasal mercury ni kat tengah-tengah ni, yang equilibrium point ni. So, berapa banyak pressure bertindak kepada dia? Ada dua. Yang pertama, from left to right. Kita panggil sebagai pressure from left. Yang kedua, from right to left. Kita panggil sebagai pressure from right. Disebabkan objek ni dalam equilibrium, so kita akan cakap the total pressure from the left is equal to the total pressure from the right. In equilibrium, maknanya dia dah tak gerak dah. Okay, from the left. From the left, kita ada berapa tekanan yang dikenakan oleh pressure daripada kiri ni? Kita ada dua. Yang pertama, we have pressure of gas. Ni gas ni. Gas tolak ke sini. Yang pertama, pressure of gas. Secondly, we have pressure of mercury ni. Mercury tu pun kita kena consider juga. Sebab dia tolak ke bawah tu. Berapa cm mercury tu? Tu kita akan tengok nanti. So, pressure of mercury plus pressure of mercury is equal to total pressure from the right. So, daripada kanan, kita ada pressure tolak ke bawah juga. Ada satu je pressure. Namanya adalah atmospheric pressure. So, sebelah kanan we have atmospheric pressure. Okay. So, calculate the pressure of the trapped gas. So, kita akan dapat pressure of trapped gas is equal to atmospheric pressure minus pressure of mercury. So, atmospheric pressure dia dah bagi dah tadi. 75 cm of mercury minus pressure of mercury. Kita tengok ni. Berapa tinggi mercury yang ada di sini ni? Kalau total dia 18, kalau sini 8, maknanya sebelah sini kita akan dapat 10 cm. 10 cm. So, kita akan dapat 10 cm of mercury.
So the total pressure is 65 centimeter of mercury. Okay. Okay. So saya ada bagi nota kat bawah ni. So tulis what happens if mercury is replaced with water. Kalau Raja boleh baca nanti. Next. Okay. The trapped gas is replaced by water and the mercury is replaced by liquid M. The result shows in diagram 2.2. The density of water is 1000 kg per meter cube. Calculate the density of liquid M. Okay. Now, so sama juga macam tadi. Apa kita kena buat? Firstly, kita kena cari dia punya equilibrium point. This is your equilibrium point. This is your equilibrium point. Maksudnya kita berminat, kita nak cari berapa banyak pressure yang dikenakan kepada liquid yang berada di bawah equilibrium point ni. Okay. So ada berapa pressure? Kita ada dua. Yang pertama, pressure from the left. Yang kedua, pressure from the right. Disebabkan dia in equilibrium, so kita boleh tulis total pressure from the left is equal to total pressure on the right. So on the left, kita ada berapa pressure yang bertindak kepada cecair M yang warna pink tu? Kita ada dua. Yang pertama, disebabkan kita punya YouTube ni tak tertutup, we have atmospheric pressure kat sini. Sama juga sebelah sini, we are going to have atmospheric pressure. So kita akan dapat from the left, total pressure dia adalah atmospheric pressure plus apa tu? Pressure of water. Water bukan air, water. Is equal to pressure on the right. On the right we have atmospheric pressure plus pressure of M. Okay, atmospheric pressure plus pressure of M. So, sebab ATM sebelah kiri ada ATM, belah kanan pada ATM, PATM. So, PATM boleh cancel. So, kita akan dapat pressure of water is equal to pressure of M. Sekarang ni kita nak cari density of liquid M. Bila kata density of liquid M, density of liquid M berada di mana? Adakah berada pada pressure of water ataupun pressure of M? So dia berada pada pressure of M. So kita kena pecahkan pressure of M tu. Pecahkan sebab M tu adalah liquid, so kita akan dapat rho Hg. Rho siapa? Rho of M. H siapa? H of M dan juga G. Okay, next. Lepas tu kita nak dapatkan apa? Kita nak dapatkan density of M. So sama dengan pressure of water. So dalam kes ni, density of M, so kita akan dapat density of M is equal to pressure of water divided by H of M dengan G. H of M tak ada masalah, dia bagi dah 20 cm. Yang tak bagi sekarang ni adalah pressure of water. So bila tak bagi pressure of water, apa kita nak buat? So maklumat tu tak cukup ke, apa kita nak buat? Kita boleh kembangkan dulu, pecahkan pressure of water tu. So kita akan dapat pressure of water, water is liquid. So kita akan dapat rho Hg. Rho siapa? Rho of water, depth of water dengan G divided by H of M dengan G. Saya tukarkan dulu sikit bagi nampak. So yang ni saya buat ni kat sini. Okey. Ni. So saya pecahkan pressure of water tadi. Okey, now. So daripada sini apa kita boleh buat? Kita nampak G dengan G. Sebab dua-dua tu buat di bumi, G tu sama je. Okey. So H untuk yang saya dapatlah kat sini, kita dapat rho of mercury M. So check. Berapa density of water? Density of water dia dah bagi dah tadi. 1000 kilogram per meter cube. H of water 18 cm. Perlu tukar pada SI unit tak? Okey, kita tengok. Dalam kes ni tak payah tukar tak apa. Kenapa tak payah tukar tak apa? Kita tengok nanti apa jadi. Divided by H of M. H of M is 20 cm. Kenapa saya kata tak payah tukar?
Sebab cm dengan cm tu kita boleh cancel out. So, kita akan dapat jawapan. Tulis unit daripada awal supaya kita tahu unit apa yang tinggal last kali nanti. 1000 times 18 divided by 20. So, kita akan dapat 900. 900 apa? Unit apa yang tinggal? Unit yang tinggal adalah kilogram per meter cube. Macam mana nak tahu unit akhir dia? Nak tahu unit akhir dia, kita kena tulis unit daripada awal jalan kerja kita. Okey. Next, yang seterusnya. Kita pergi soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3 ni dalam pressure ni agak-agak ni prinsip apa ni? Jawab dalam hati lah. So, ini kita panggil sebagai Pascal's Principle. Pascal's Principle. Okay, Pascal's Principle. Pascal's Principle ni cerita pasal apa? Cerita pasal P of A is equal to P of B. Kalau sini A, sini B, jumlah pressure yang dikenakan taklah sama lah. Okay, now, name the principle involved in this hydraulic system. Okay, for liquid ataupun for pressure kita ada 3 jenis. Saya kata tadi, kita ada Bernoulli, we have Pascal, we have Archimedes. Bernoulli cerita pasal fluid yang bergerak. So dalam kes ni tak adalah cerita pasal fluid yang bergerak pun. Archimedes cerita pasal benda-benda yang terapung yang disebabkan oleh buoyant force. Tak berkait juga dengan gambar rajah ni. So gambar rajah ni cerita pasal liquid in an enclosed container. So liquid in an enclosed container, kita cerita pasal Pascal's Principle. So nama kena betul. Pascal's Principle. Salah eja nama dalam exam tak dapat markah. Okay. Walaupun bunyi dia sama tapi tak dapat markah. So compare the pressure at point P and at point Q. Dekat point P dengan point Q. Pascal's Principle kata apa? In an enclosed container, the pressure is exerted equally at any point. So, point P dengan point Q adalah sama. So, pressure at point P is equal to pressure at point Q. Okay. C. A force of 50 Newton is exerted on the small piston. Maksudnya cerita dia dekat small piston ni, kita tahu ni jauh bagi nampak sikit. Dekat small piston ni kita bagi force is equal to 50 Newton. Force P. The cross-sectional area of the small piston and large piston are 0.04 meter cube and 0.8 meter cube respectively. Calculate the pressure exerted on the oil on the hydraulic lift. Okay, so kita keluarkan maklumat dulu. So kita akan ada FP is equal to 50 Newton. AP is equal to 0.04 meter squared. FQ tak tahu. AQ is equal to 0.8 meter squared. Yang pertama, calculate the pressure exerted on the oil in the hydraulic lift. Pressure exerted tu dibagi oleh force yang kita bagi tadi tu. So, pressure is equal to F over A. F siapa? F dekat maklumat kita ada sekarang F over A yang lengkap, kita ada FP dengan AP. So, main FP dengan AP. So, FP is equal to 50 Newton and AP is equal to 0.04 meter squared. So, kita akan dapat 50 divided by 0.04. So, kita akan dapat 1250. Okay, unit apa yang tinggal? Sebab kita tulis unit daripada awal, so kita akan dapat 1250 Newton per meter square. Ataupun, sebab dia adalah SI unit, 1250 Pascal. Okay, C2. Calculate the force that the liquid exerts on the large piston. Calculate the force that the liquid exerts on the large piston. So, cerita dia, kita buat jalan kerja panjang sikit. Nak bagi nampak. So, for Pascal's Principle, we are talking about pressure at P is equal to pressure at Q. Apa itu pressure? Pressure is FP over AP is equal to FQ over AQ. So, kita nak cari FQ.
Hence, FQ is equal to FP AQ divided by AP. AQ ni buat di atas. Okay. So, kita akan dapat 50 Newton times AQ is 0.8 meter squared divided by 0.04 meter squared. So, kita akan dapat 50 times 0.8 divided by 0.04. Dapat 1,000. 1,000 apa? Anak ayam. So, kita boleh potong unit yang sama. Unit yang tinggal adalah meter. D. D ni, what will happen to the distance displaced by the large piston if a denser liquid is used in the hydraulic lift? Okay. Cerita ni lebih kurang sama macam cerita kita punya, apa nama tadi? Barometer tadi. So disebabkan benda tu adalah liquid, pressure in liquid is equal to rho Hg. Makanya distance displaced tu maknanya berapa banyak dekat bahagian Q tu naik. So distance displaced ataupun kenaikan dekat bahagian Q tu is equal to H. So H is equal to P divided by rho G. Eksperimen ni masih dibuat di bumi ataupun di tempat yang sama altitude-nya. So G tak berubah. Okay, P. Mana datang P? So kita tahu P tu datang daripada PQ. So PQ is equal to FQ darab dengan AQ. Sebab kita dapat darab pula. Divided by AQ. So surface area dekat Q tak berubah. Dan dia tak bagi tahu pun force tu berubah. Makanya PQ pun tak berubah juga. Makanya P pun tak berubah juga. Makanya H is inversely proportional to density. The higher the density, the lower the H. So dia akan jadi decrease. Okay. Okay. Now, so kita buat soalan nombor 4. Habis soalan nombor 4 ni kita akan masuk soalan essay pula. Okay. Now, soalan Johor number 4. Diagram 4 shows a glass tube with cross-section area of 3 cm squared. The glass tube which contains lead balls is floating in a river. Name a force acting on the glass tube. Ini cerita pasal pressure. Prinsip apa yang berkaitan dengan pressure ni? Jawab dalam hati je lah. Kita main dengan moving fluid ke? Tak. So kita main dengan apa liquid in an enclosed container ke? Tak juga. So kita main dengan benda yang terapung. So benda yang terapung adalah Archimedes principle. So bila kata Archimedes principle, kita main dengan satu daya nak tolak ke atas ni. Macam saya kata tadi, kita ada satu daya tolak ke bawah, namanya adalah weight. Dan benda tu terapung sebab ada satu daya tolak ke atas balik. Namanya adalah buoyant force. Eja buoyant kena betul. So namanya adalah buoyant force. Okay. Next, B. Give a reason why did the glass tube float. Kenapa dia terapung? Bila kata float, maksudnya terapung. Kenapa terapung? So kalau cerita dia, kalau weight lagi besar dari buoyant force, apa yang akan jadi? Glass tube tu akan tenggelam. Kalau buoyant force lagi besar daripada weight, apa yang akan jadi? Glass tube tu akan naik ke atas dan akan terbang lah. So ceritanya dia terapung. Bila terapung, maksudnya jumlah daya ke bawah sama dengan jumlah daya ke atas. So kenapa dia terapung? Sebab total weight of glass tube, ni kena hati-hati sikit. Bukan glass tube saja. Glass tube and butir plumbum. Butir plumbum apa singgah? Apa? Butir plumbum. Butir plumbum. Okay, dalam SPM boleh tulis macam ni. Campur bahasa Melayu bahasa Inggeris macam ni. Tak ada masalah. Yang penting tulis jawapan awak. Jangan tinggalkan kosong. Is equal to buoyant force.
okay, is equal to buoyant force. Yeah. Jumlah daya ke bawah dengan jumlah daya ke atas adalah sama. Okay. Okay, C1. The density of the water is 1 gram per centimeter cube. Calculate the mass of the glass tube and the lead balls, seperti pelambung tadi, in SI unit. Ni. Yang pertama kita tengok markah dulu. 2 markah ni. Okay, so kalau 2 markah jangan kerja dia ringkas je lah. So ceritanya, kalau SI unit, ceritanya kita nak kena tukarkan ni kepada SI unit ni. Nak tukarkan gram per centimeter cube kepada SI unit dalam kerja dia agak panjang. So kita tengok balik jawapan markah dia. Markah 2 markah je. So apa kita nak buat? Kita try tak tukar lagi SI unit. Okay, now. So kita keluarkan equation density. So density is equal to mass over volume. Makanya dia nak suruh cari apa? Mass. Mass is equal to rho V. Mass is equal to rho V. Rho siapa? V siapa? Ni panjang sikit dalam kerja ni. Okay, now. Rho siapa? V siapa? Okay, now. So ceritanya sekarang ni, saya buat yang kerja panjang sikit nak bagi nampak. So bila dia terapung, maksudnya apa? Weight of the object is equal to buoyant force. Weight of the object is equal to buoyant force. Dan weight of the object is equal to mass of the object times G. Buoyant force is equal to, kalau ingat lagi equation dia, rho Vg. Density of the fluid displaced, volume of the fluid displaced times dengan G. Density of the fluid displaced tak ada masalah, kita dah bagi dah. Density of the water is 1 gram per centimeter cube. Volume of the fluid displaced tu kita tak dapat. Tapi kita tahu dah. Volume of the fluid displaced, yang ni dah belajar dah. Volume of the fluid displaced is equal to volume of object immersed. Volume of fluid displaced is equal to volume of object yang tenggelam. So what is volume of object immersed? Volume of object immersed is equal to area of object immersed, volume area times dengan height, times height of object immersed. Okay. Now, so nak suruh cari mass, total mass of the glass tube and the lead balls. Okay, maknanya nak cari MO ni lah. Kita nak cari MO ni. Makanya, mass of object is equal to rho of fluid displaced, volume of fluid displaced times G divided by G. G dengan G boleh potong sebab dulu buat dekat bumi, tempat yang sama. Density of fluid displaced dia dah bagi dah, tak ada masalah. Volume of fluid displaced kita tak tahu. So kita tahu apa tadi? Volume of fluid displaced is equal to volume of object immersed. Mass of object. So, berapa volume of object immersed? Kita tengok dekat objek kita yang tadi. Apa maklumat dia bagi? Dia kata cross sectional area adalah 3 cm square. So, dia bagi area is equal to 3 cm square. Height dia ni is equal to 10 cm. Makanya volume is equal to A times H. So dapat 3 cm square times 10 cm. So akan dapat 30 cm cube. Itu volume of object immersed, volume of object yang tenggelam. So kita akan dapat dekat sini density of the fluid kita dapat tadi 1 gram per centimeter cube times volume of object immersed tadi kita dah kira tadi 30 cm cube. So centimeter cube dengan centimeter cube kita boleh potong. So kita akan dapat jawapannya adalah 30 gram. So dia nak dalam SI unit. So 30 gram divided by 1000 kita akan dapat 0.03 kilogram. 0.03 kilogram. Okay. Untuk macam ni. Ya, malas nak tulis balik. Begitu caranya. Okay. Okay, next. The tube is then placed in the seawater. Predict what will happen to the length of the submerged glass tube. Maknanya berapa ketinggian objek yang tenggelam tadi tu. Okay.
So bila kita kata tadi density of sea water, sekarang dia letak dalam water je. Lepas tu letak dalam sea water. Kita dah tengok dah soalan tadi, beza antara water dengan sea water adalah density dia. So kita akan dapat tadi, density of sea water is larger than density of water. Okay, predict what will happen to the length of the submerged glass tube. Okay, now kita tengok. So sekarang ni kita tahu buoyant force, weight of object. Disebabkan objek tu dia kata masih terapung. So bila terapung, jumlah daya ke bawah sama dengan jumlah daya ke atas is equal to buoyant force. Buang terapung. And then kita nak tengok apa jadi dengan length. So length berapa banyak yang tenggelam. So berapa banyak tenggelam, kita kena pecahkan buoyant force tadi. So buoyant force is equal to rho Vg. Rho tu apa dia? Rho tu rho of fluid displaced, volume of fluid displaced. Tapi soalan tanya pasal length of submerged glass tube. Mana nak keluarkan length of submerged glass tube tadi? Kalau ingat lagi kita cerita tadi, rho of fluid displaced, volume of fluid displaced ni, volume of fluid displaced ni sama dengan volume of object immersed times dengan G. Masih tak jawab soalan ni. Sebab apa saya tak length of the submerged glass tube? Maknanya aka dia punya height of submerged lah. So kita dah pecahkan juga tadi. Rho of fluid displaced times volume of fluid displaced ni tadi sama dengan apa? Area of object immersed times height of object times G. Makanya kita nak cari age of object immersed tadi tu. Makanya kita dapat buoyant force is equal to rho of F, density of fluid displaced, area of object immersed, height of object immersed times G. Maka nak cari height of object immersed is equal to buoyant force divided by rho of fluid displaced, area of object immersed times dengan G. Okay, now. So objek ni masih terapung, bila masih terapung, kita cerita pasal dia tadi. Objek ni masih terapung, bila masih terapung maksudnya weight sama dengan buoyant force. So kalau weight tak berubah, buoyant force pun tak berubah. Bila buoyant force tak berubah, dia tak berubah. Masih buat di bumi, so G pun tak berubah. Kita gunakan tube yang sama. So, area dia pun tak berubah. So, yang berubah sekarang ni hanyalah density of fluid displaced. So, the higher the density of the fluid displaced, the lower the height ataupun the depth of object immersed. So, jawapan kita akan jadi decreases as well. Okay. Okay, next. Kita akan pergi pada soalan structure. Okay, kita pergi pada soalan structure. Page 8. Okay, page 8. Essay question. Okay, now. Bila kata essay question, macam nak jawab essay question? So, essay question, kita akan jawab menggunakan kertas kajang dan jangan kerekut. So, gunakan kertas kajang tu. Jangan nak buat satu kertas kajang tu dua soalan dengan satu kertas kajang, satu soalannya. Okay, so kita ada question number 1. Tulis itu. Question 1. Okay, question 1, dia tanya cerita pasal diagram 1.1 shows water spurting out from the container at the different depth and pressure. What is the meaning of pressure? So kita dah cakap tadi. So cara nak jawab dia adalah buat question 1A, tulis pressure is force over area. Untuk level SPM, force over area pun cukup lah. Jadi sepatutnya kita kena bagi tahu force acting perpendicular over a unit area. Kita highlight penuh dia. Force acting perpendicular over a unit area. Okay. B. Explain why the horizontal distance of water spurting D from position P and Q as shown in diagram 1.1. So dia bagi tahu Q tu lagi jauh daripada P. So soalan 4 markah. Soalan 4 markah ni tolonglah kalau boleh kita jawab dalam bentuk point.
Bukan tak boleh jawab dalam bentuk esei. Boleh, tak ada masalah. Jawab dalam bentuk esei pun tak hilaf markah. Cumanya kalau jawab dalam bentuk esei, takut jawapan awak tu pemeriksa terlepas pandang. So jawab dalam bentuk point tenang. So 4 markah meaning kita nak minimum 4 point. Okay, minimum 4 point. So kita cerita dulu. Okay, now. So nak cerita apa? Kita nak cerita pasal Q tu jauh. Okay, Q tu jauh. Macam mana cerita dia? So kita akan cakap, first, water at Q spurts further than at P. Okay, now, kenapa water at Q spurts further than at P tadi? Kita dah belajar tadi, maknanya kalau pressure dia tinggi, dia akan pergi lagi jauh lah. So, explanation dia adalah because pressure at Q is higher than pressure at P. Okay, now, kenapa pressure at Q is higher than pressure at P? Daripada mana datang pressure at Q is higher than pressure at P? So, pressure at Q is higher than pressure at P sebab apa? Sebab at Q is deeper than P. First kita tunjuk balik apa yang jadi. First kita kata water Q spurts further. Kenapa? Sebab pressure dia jauh. Okay, kenapa jadi macam tu? Sebab Q is deeper than P. So kalau Q is deeper than P, apa kaitannya? So from equation kita tahu benda tu ada liquid. Liquid equationnya adalah P is equal to rho Hg. From equation of P is equal to rho Hg, where define P is equal to pressure in liquid, H is equal to depth of liquid, G is equal to gravitational acceleration. Okay, from the equation of P is equal to rho Hg, kita cakap apa kalau density tak berubah, G tak berubah, the deeper the object, the higher the pressure exerted onto the object. Okay, dia nak 4 point, 4 markah ada 4 point. So kita tak tahu berapa banyak kat mana point yang betul. So tulis kat sebanyak mana yang awak boleh tulis. Tulis sebanyak mana awak boleh tulis. Macam mana cara dia? Cara dia first kita cerita balik apa yang jadi kat gambar tu. Secondly kita tanya balik kenapa jadi macam tu, kenapa jadi macam tu, macam mana dapatnya benda ni, equation apa kita pakai, lepas tu relationship yang berkaitan tentang equation tersebut. Okay. Okay, yang seterusnya kita ada 2 minit lagi, jadinya ingat nak buat soalan ni. Okay, kita try buat soalan D. Okay, kita try buat soalan D. Okay, soalan D ni ada pembetulan sikit. Soalan D ni dekat bahagian L tu, okay, dekat bahagian L tu, permukaan rata tu tukarkan jadi permukaan tidak rata. With uneven surface. Dari pembetulan sikit. Okay, now. So, cerita dia untuk soalan D ni, macam mana cara kita nak jawab? Kita akan jawab dalam bentuk table. Kak Naini ke siapa-siapa ke? Ya. Saya rasa saya kena ambil lagi 5 minit lagi kot. Boleh ke? Alright. Okay, thank you. Okay, now. Untuk soalan 10 markah, nampak 10 markah ni, janganlah cuba nak buat esei. Ada introduction, ada 4 isi, ada penutup. Tak payah, lupakan. So 10 markah kita nak buat dalam bentuk point. Fizik ni mudah je, kita nak buat dalam bentuk point. So dalam bentuk point macam mana? Kita buat dalam bentuk table. Kita akan ada 3 kolom. Yang pertama kita ada aspect, characteristics, explanation. Okay.
Dan ini kita panggil sebagai decision making. Maknanya awak kena pilih antara J, K, L dengan M tu kena pilih. So yang pertama sebelum awak tulis aspek characteristic explanation ni, yang pertama kita cuba pilih dulu mana kita nak. Okay, now, so ada apa? Diagram 1.3 shows a hydroelectric dam. Table 1 shows the characteristics of 4 dams which is used to rotate the turbine to generate electricity. So kita nampak jenis empangan, dia suruh pilih. Okay. Now, yang pertama, nak pilih ni kita akan buat kaedah kita buang benda kita tak nak. Okay, contoh. Cari benda kita tahu dulu. Contoh katakanlah shape of the wall. Shape of the wall nak pakai curve ke nak pakai not curve. So tak sure. Bila tak sure kita ambil benda kita tahu dulu. Height of retaining wall. Ini retaining wall ni benda ni. Height of retaining wall. So bila kata height of retaining wall, kita nak tinggi ke nak rendah? Oh sorry, tak boleh nak respon sorry. So kalau boleh kita nak tinggi je lah sebab kita nak simpan air banyak. Kalau nak simpan air sikit, kita pakai baldi je. Ini namanya empangan, dam. So bila kata dam, kita nak isi air yang banyak, air yang tinggi. Kalau boleh tak nak benda tu melempah keluar. So kita nak height of the retaining wall to be high. So bila kata high, semua yang low tu kita boleh buang, campak jauh. Yang low tu buang, campak jauh. Okay, next. Apa lagi kita boleh buat? Type of the material of the wall. Wood ke konkrit? Of course lah kita nak pakai konkrit kan. Kalau wood tu dia boleh meresap air. Bila meresap air nanti dia mereput. So bila mereput dia akan pecah, cepat pecah. So kita akan ambil konkrit. So tinggal L jawapan yang kita nak. So daripada situ kita dah dapat dah. Makna height kita nak high, type of material kita nak konkrit, thickness kita nak big, shape of the wall kita nak curve with uneven surface. Daripada situ kita goreng lah. So tak perlu nak cek satu-satu dia punya karakteristik tu. Aspek tu. So kita buang-buang, lepas tu tinggal karakteristik apa yang tinggal, lepas tu kita goreng je tu. So yang pertama, height of retaining wall. Okay, height of retaining wall. Height of retaining wall. Kita nak high. Okay, kenapa nak high? To avoid water from melempah tak keluar dalam bahasa Inggeris katakan melempah ni benda bahasa Inggeris ni. So kebanyakan pelajar dia apa yang dia akan tulis apa yang dia akan buat adalah dia akan macam tinggi ya. Kena overflow. Overflow. So kadang-kadang dalam exam tu perkataan overflow tu tak keluar. So bila overflow tu tak keluar, so apa yang biasa sudah akan buat, dia akan tinggal kosong dengan harapan dia akan kembali pada soalan ni. Dia tak akan kembali pada soalan tu. So bila pemeriksa akan check kertas awak, dia nampak from macam tu je, tinggal kosong. So apa kita nak buat? Awak boleh tulis dalam bahasa Melayu, tak ada masalah. From, melimpah. Kalau tak keluar perkataan overflow tu. Dalam bahasa Melayu boleh, tak ada masalah. Bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sahaja. Next. Type of material of the wall. Type of material. Type of material, kita nak ambil konkrit. Okay, konkrit. Kenapa nak ambil konkrit? Kenapa kita nak ambil konkrit? Sebab kita kata tadi konkrit tak meresap air. So meresap air apa bahasa Inggeris? Apa benda bahasa Inggeris meresap air ni? So kita akan tulis. Baik. So kita akan cakap contohnya kita pakai konkrit. So kita tak nak dia meresap air. Kenapa tak nak meresap air? Sebab tak nak meresap air supaya dia tak mudah pecah katakan. So kita akan tulis contohnya kata dia tulis stronger. Katakanlah macam kalau stronger tu macam tak yakin lah. So kita boleh tulis banyak lagi. To avoid the dam from damage Break. Ya? Not break. Apa dia? Not break pun boleh. Break pun boleh. From not break, from breaking boleh juga. Tak ada masalah. Dan ayat yang sebenarnya. Nak tulis banyak tak ada masalah. Nak tulis banyak tak ada masalah. Yang penting jawapan awak tu jangan contradict. Contradict tu maksudnya apa? Contohnya awak tulis stronger to avoid the dam from breaking. Tiba-tiba bawah ni, contoh. Awak tulis bawah ni weaker. Semua ni dia akan salahkan. Sebab ada stronger dengan weaker tu. Dia kontra. Bila ada kontra tu dia anggap awak tak tahu dan nak mencuba nasib. Okay. Next. Kita nak ketebalan tu. Thickness.
Okay, thickness of the bottom. Of the bottom of dam. Okay, kita nak thick. Kenapa nak thick? Sebab macam kita cakap tadi, katakanlah dam tu, kita nak air tu banyak. So, bila air tu banyak, benda ni adalah liquid. Bila liquid, the higher the depth, the higher the pressure. Tapi dekat atas tu pressure dia rendah. So, apa kita buat? Kita besarkan bahagian bawah, kita tebalkan bahagian bawah dan atas tu tak perlu nak tebal. So, kita akan dapat bentuk lebih kurang macam ni. Okey, contoh. So, ni awak punya dam lah katakan. Okay, sebab apa? Sebab dekat bahagian atas ni pressure dia rendah. Dekat bahagian bawah tu pressure tinggi. Okay. So, kita akan cakap to withstand. Hafiz, ingat. Hafiz. Ingatkan depa bottom mesti tulis. Bottom, wajib. Ya, betul. Ha. At the bottom. Betul tu. At the bottom of the dam. Sebab bila lagi dalam, lagi baru pressure lagi tinggi. Dekat bahagian atas tu pressure tak tinggi sangat. Sebab tu tulis thickness at the bottom of the dam. Okay, next, number 7. Bentuk tembok ataupun kita punya kata, kita punya shape of the dam. Shape. Okay, shape apa yang tinggal? Kita ada curve and uneven surface. Okay, kenapa curved? Ni saya ada gambar sikit ni. Contohnya awak tengok ni gambar-gambar jambatan tu. Jambatan yang tinggi-tinggi apa semua tu, yang besar tu. Kita nak buat bentuk curve tu. Sebab apa? Kita nak jambatan tu mestilah tahan lama, mestilah jambatan yang kuat. So kita kata kita nak pakai curve sebab dia stronger. Okay. Apa faedahnya uneven surface ni? Uneven surface ni kalau awak tengok gambar-gambar dekat bawah ni. Ni. Contohnya kita ada benteng penebat apa hakisan dekat pantai ni. Dia akan pakai batu-batu macam ni. Benda yang uneven ni. Fungsi dia apa? To reduce erosion ataupun to avoid erosion ataupun hakisan. Ini to avoid erosion. Okay. To reduce erosion pun boleh juga. Kenapa kita nak ada lebih daripada satu? Sebabnya kalau katakanlah contohnya dekat atas tu kita dah pakai stronger dah tadi. Takutnya kat bawah stronger satu lagi tu tak diterima. So apa kita buat? Kita tambah je lagi aspek ataupun explanation yang kita boleh letak. Okay. So saya rasa itu je lah kot untuk malam ni. So untuk para pelajar, saya nak minta satu, habis kelas ni tolong masuk dekat website ni, http://gg.gg/C besar, H besar, S besar, E kecil, M kecil, F besar. So nak minta para pelajar untuk bagi feedback lah sikit untuk improvement pada masa akan datang. Okay, so itu sahaja untuk hari ini. Alright, so terima kasih Hafiz. Nanti Hafiz share dekat akak link ni, kita boleh letak dekat grup Telegram. Okay, Telegram para pelajar. Alright, so terima kasih pada Cikgu Hafiz dan pelajar-pelajar semua. Pelajar boleh terus jawab soalan tu. Okay. Ni Cikgu Hafiz ya, Nisa Hafiz. So pelajar boleh terus jawab soalan dan kemudian nanti cikgu akan sharekan skema dan juga apa nota Cikgu Hafiz tadi. Cikgu Hafiz akan bagi dan cikgu akan share dekat dalam you all punya group Telegram. Dan kita jumpa lagi pada hari Khamis malam ni. Khamis malam, kali ni kelas untuk chapter 4 bersama dengan cikgu sendiri. Okay, that's it. Thank you everyone. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.